اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ، مسجد الحرام میں شجرکاری کا آغاز۔ روس کی یوکرین پر نیوکلیئر بمباری سنگین غلطی ہوگی، بائیڈن۔ جرائم سے نپٹنا ریاستوں اور مرکز کی اجتماعی ذمہ داری، امت شاہ۔ ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش، بی جے پی سی بی آئی جانچ کے لیے عدالت پہنچی۔ بی جے پی نے مجھے 100 کروڑ کی پیشکش کی، ایم ایل اے روہت ریڈی۔ اعظم خان کو 3 سال کی سزا، نفرت انگیز کیس میں رامپور کی عدالت کا فیصلہ۔ کشمیر کے ضمن میں نہرو نے کی 5 غلطیاں، آج ان کی 75ویں برسی ہے، مرکزی وزیر قانون۔ حجاب معاملے پر نفرت انگیز پروگرام نشر کرنے کی پاداش میں نیوز 18 پر 50,000 روپے جرمانہ عائد۔ عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے نریش بلیان نے کہا، اگر آپ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو جے لکشمی گنیش کہنا ہوگا۔ مشہور کامیڈین علی آندھرا پردیش حکومت کے مشیر مقرر۔ جامعہ دارالعلوم رحمانیہ کڑپا میں جلسہ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دستار بندی۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد باشا کا اقلیتی امور پر اجلاس، خصوصاً آندھرا پردیش مائنارٹیز کمپوننٹ ایکٹ 2022 کی عمل آوری کا جائزہ۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ، مسجد الحرام میں شجرکاری کا آغاز۔ حرمین شریفین میں زائرین کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کرنے انتظامیہ ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ تازہ اطلاع کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے گزشتہ روز مسجد الحرام میں شجرکاری کا افتتاح کیا۔ السدیس نے کہا کہ حرمین شریفین کی انتظامیہ مسجد حرام میں پائیدار بنیادوں پر صاف ستھری ہوا کا بندوبست کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انتظامیہ چاہتی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی سے نپٹا جائے اور صاف ستھری توانائی پر انحصار کیا جائے تاکہ حرم شریف میں صحنوں میں سبزہ زاروں سے زائرین لطف اندوز ہوں۔ ڈاکٹر السدیس نے کہا کہ مسجد الحرام کے صحنوں میں شجرکاری کے انتظامات کا جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ طے کیا گیا ہے کہ 3 اہم مقامات پر سبزہ زاروں کا اہتمام کیا جائے گا۔ روس کی یوکرین پر نیوکلیئر بمباری سنگین غلطی ہوگی، بائیڈن۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے خلاف روس کے جوہری اسلحے کے ممکنہ استعمال کو سنگین غلطی قرار دیا ہے۔ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ ایک سوال کے جواب میں بائیڈن نے کہا کہ روس نے اگر یوکرین پر جوہری بم برسائی تو یہ اس کی سنگین غلطی ہوگی۔ فی الوقت اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اتنا کہہ دوں کہ جوہری بم کا استعمال غلطی ہوگا۔ یاد رہے کہ روسی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یوکرین جوہری بم کے استعمال کی تیاریوں میں ہے، جبکہ وزیر خارجہ نے بتایا تھا کہ یوکرین تابکاری مواد سے لیس جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جرائم سے نپٹنا ریاستوں اور مرکز کی اجتماعی ذمہ داری، امت شاہ۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا کہ بین سرحدی جرائم سے مؤثر طور پر نپٹنا ریاستوں اور مرکز کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دستور میں نظم و ضبط ایک ریاستی موضوع ہے، لیکن ہم بین سرحدی اور ماوراء سرحد جرائم کے خلاف اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب تمام ریاستیں مل جل کر اس کے بارے میں غور کریں، ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کریں اور انہیں کچلنے کی کوشش کریں۔
अमित शाह 2 रोजा चिंतन शिविर से खिताब कर रहे थे, जिसका मकसद विजन 2027 और पंचप्राण पर अमल आवरी के लिए एक लाइहे अमल तैयार करना है। इन दोनों मंसूबों का ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम आज़ादी के मौके पर की गई तकरीर में किया गया था। अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश, बीजेपी सीबीआई जांच के लिए अदालत पहुंची। भारतीय जनता पार्टी की रियासती कायदीन ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया है, जिसमें बुध की पेशरफ्त की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई जैसी गैर जानदार एजेंसी से तहकीकात का मुतालबा किया गया है, जहां पार्टी पर टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रेमिंदर रेड्डी की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि रियासती पुलिस की जानिब से वाक़ये की तहकीकात बीजेपी के कायदीन को फंसाने और हुक्मरान पार्टी के कहने पर उसकी साख को नुकसान पहुंचाने के वाहिद मकसद से की जा रही है। ये दावा करते हुए मंगोड़ में बीजेपी की मुहिम को ज़बरदस्त रद्द अमल मिल रहा है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि टीआरएस बीजेपी की मुहिम में खलल डालने की कोशिश कर रही है। उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अजीज़ नगर फार्म हाउस वाक़ये के सिलसिले में शिकायत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, दीगर रियासती वज़रा और टीआरएस के सीनियर कायदीन के हुक्म पर दर्ज की गई थी और ये कि शिकायत के पीछे असल हक़ाइक़ का पता लगाया जा सकता है। सीबीआई या अदालत की तरफ से तश्कील दी गई खुसूसी तफ्तीशी टीम की तहकीकात की जाए। నమస్తే. ఇప్పుడే మునుగోడుకెళ్ళి రాంగ ఇప్పుడే వచ్చిన ఇంటికి మన ఏదో వీడియోలు వస్తున్నాయి. 4 ఎమ్మెల్యేలనట, ఎవరో స్వామి అట, ఎవరో ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చిరట, ఇంకో తిరుపతికి వెళ్ళి వచ్చిరట, వీళ్ళట 100 కోట్లు పెట్టి టీఆర్ఎస్ 4 ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కుంటుందట. అదట బీజేపీ అట. మళ్ళీ ఆ 4 ఎమ్మెల్యేలు పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి, హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, కాంతారావు, గోల బాలరాజు, వీళ్ళు 4 కట 100 కోట్లట ఖర్చు పెడతారట. వీళ్ళకి నెక్స్ట్ టైం 4 ఒక్కరు కూడా గెలిచేటోడు లేడు. వీళ్ళకి 100 కోట్లు కాదు, 100 రూపాయలు కూడా దండగానే. రెండో విషయం, ఆ ఫామ్ హౌస్ అన్నట బేరసారాలు నడిపిందట, ప్రలోభ పెడుతుందట. ప్రలోభ పెట్టడానికి వాళ్ళని పిలిచిందట. వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చిరు మరి? ప్రలోభ పడడానికి వచ్చిరా. మరి ఇల్లట పోలీసు వాళ్ళకి ఇల్లే ఫోన్ చేసిరట. పోలీసు వాళ్ళు రాకంటే ముందు టీఆర్ఎస్ డబ్బా కొట్టే ఛానళ్ళన్నీ కెమెరా డబ్బాలు పట్టుకుని వాళ్ళకి ముందే చేరినాయట. వాళ్ళు వీడియోలు తీస్తారట. తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిరట. మరి 100 కోట్లు వాయ్, 15 కోట్లు వాయ్, 1 కోటి. बीजेपी ने मुझे 100 करोड़ की पेशकश की, एमएलए रोहित रेड्डी। हर रुकन असम्बली को जाफरानी जमात में लाने के इवज 50 करोड़ रुपये उनको दिए जाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी में शामिल होने से इनकार पर फौजदारी मुकदमात और ईडी की कार्रवाई से उनको धमकाया भी गया। टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को बीजेपी की जानिब से फीकस रुकन असम्बली को 100 करोड़ रुपये की पेशकश के जरिए इनहिराफ के टीआरएस अरकान असम्बली के इल्ज़ाम के बाद मनोगोड़ो असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब से पहले हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी में सियासी लड़ाई में शिद्दत पैदा हो गई। సిట్టింగ్ సుప్రీంకోర్టుతోటో కోర్టు పర్యవేక్షణ లోపల ఒక న్యాయమూర్తుల పర్యవేక్షణ లోపల ఇట్లాంటి కేసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగితే మరింత బాగుంటుంది. పోలీసు వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ మిత్రులు ఏం ఆధారాలని బయట పెడతారో చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మధ్యాహ్నం మేము స్పందిస్తాం. దానికి సంబంధించినటువంటి ఏజెన్సీస్ని కలుస్తాం. కంప్లైంట్లు కూడా ఖచ్చితంగా ఫైల్ చేస్తాం. ఈ ప్లాన్ అన్న ఇదంతా నేషనల్ హైవే మీద మంత్రులు కూర్చొని బీజేపీ డౌన్ డౌన్, నరేంద్ర మోడీ డౌన్ డౌన్ అంటున్నారంటే ఈ కథా స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం ఏడికేళ్ళు వచ్చింది? రాత్రి ఎమ్మెల్యేలకి మంత్రులకి ధర్నా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఏడొచ్చింది? ఎన్ని చేసి మనం మునుగోడు గెలవలేకపోతా ఉన్నాం కాబట్టి ఇదో కుట్ర తప్ప ఇందులో వాస్తవాలు ఏం లేవు. వాస్తవాల్ని ప్రజల ముందు ఉంచేటువంటి ధైర్యం ప్రగతి భవన్కు లేదనేదే మేము చెప్తా ఉన్నటువంటి అంశం. అన్న ఇప్పుడు ఒక విమానంలో ప్రత్యేకంగా సూట్ కేసులు తీసుకొని వచ్చిర్రు అని చెప్తారు. आजम खान को 3 साल की सजा, नफरत अंगेज केस में रामपुर की अदालत का फैसला। समाजवादी पार्टी एसपी के एमएलए और साबिक वजीर आजम खान को नफरत अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये सज़ा रामपुर की
MP MLA کورٹ نے سنائی۔ اس کے ساتھ ہی ان پر 25,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ ایسے میں اب اعظم خان کی مقننہ پر بحران ہے۔ اس وقت اعظم خان رامپور سٹی اسمبلی سے MLA ہیں۔ دراصل اعظم خان پر گزشتہ لوک سبھا انتخابات کے دوران PM نریندر مودی اور اس وقت کے DM رامپور کے خلاف نازیبا ریمارکس کرنے کا الزام ہے۔ پیچھے ہو جاؤ، آپ کوشچن کر لیا، آواز سن لو، ایک منٹ آنسر سن لو، آنسر سن لو۔ ہاں بولیے بولیے عبداللہ جی جی عبداللہ شرما جی میرے وکیل کہاں ہیں؟ شرما جی میرے لوگ کہاں ہیں؟ وکیل صاحب شرما جی وکیل صاحب وکیلوں کو بلاؤ، وہ وہاں کشمیر کے ضمن میں نہرو نے کی 5 غلطیاں، آج ان کی 75ویں برسی ہے۔ مرکزی وزیر قانون نے کہا کہ جب ہندوستان 1947 میں تقسیم ہو رہا تھا تو تقسیم کا اصول صرف برطانوی ہندوستان پر لاگو ہوتا تھا۔ شاہی ریاستیں بننے والی 2 نئی سلطنتوں میں سے کسی کو منتخب کرنے کے لیے آزاد تھے۔ 27 اکتوبر کی اہمیت کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا، اسے الحاق کے ذریعے جموں کشمیر کا ہندوستان سے الحاق کی 75ویں سالگرہ کے طور پر منانا ہے۔ تاریخی طور پر یہ درست ہے، تاہم اس تاریخ کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ 27 اکتوبر جواہر لال نہرو کی سب سے بڑی غلطیوں کے سلسلے میں ایک اہم دن کی 75ویں برسی ہے۔ اس تاریخ سے پہلے اور اس کے بعد ہندوستان کو اگلی 7 دہائیوں تک پریشان کیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی وزیر قانون نے کیا ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے حقیقت کیا ہے۔ تو آج جموں کشمیر جس طریقے سے 75 سال تک ہمارے لیے ایک بہت بڑا سمسیا بن کر کے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، دیش کے کتنے سمپتی، کتنے ہمارے ریسورسز، کتنے جانے چلے گئے اس بھول کی وجہ سے۔ اور یہ بھول چھوٹا موٹا بھول نہیں ہے، بہت بڑا بھول تھا، اور اس بھول کو جو مٹانے کا پریاس بھی کیا جا رہا تھا اور ایک الگ سے نیریٹو دینے کا کوشش کیا، اس کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ میں نے جو لکھا وہ کوئی میرا مت تو ہے نہیں۔ حجاب معاملے پر نفرت انگیز پروگرام نشر کرنے کی پاداش میں نیوز 18 پر 50,000 روپے جرمانہ عائد۔ نفرت کا سوداگر امن چوپڑا نے مسلم طالبات کی بے حرمتی کی تھی۔ NBDSA نے کرناٹک حجاب کیس سے متعلق ایک ٹی وی مباحثے کے دوران غیر جانداری، انصاف پسندی اور اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر ٹیلی ویژن چینل نیوز 18 پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ اس پروگرام کے دوران نفرت کے سوداگر امن چوپڑا نے حجاب کی حمایت کرنے والوں کو القاعدہ سے موازنہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جسٹس AK سیکری نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد براڈ کاسٹر کو اس معاملے پر بحث کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن پروگرام کے دوران اصول و ضوابط کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب اس کو بہت دھیان سے سمجھیے۔ مسکان جو یہ بچی ہے، مسکان کی ڈھال ہے، اور یہ جواہری آتنکوادی کی بہت زہریلی چال ہے۔ یہ لوگ تھے، آتنکوادی تھے اس پورے حجاب وواد کے پیچھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیے ہم لوگ شروعات سے کہہ رہے تھے، بار بار کہا جا رہا تھا کہ حجاب وواد کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو دیش میں استھرتا پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ ہم لوگ لگاتار چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، یاد ہے نا آپ کو، لگاتار ڈیبیٹس کی تھی کہ ایسے ہی نہیں ہے یہ اچانک سے آ گیا حجاب وواد ہی۔ حجاب وواد کے پیچھے کوئی انترراشٹریہ ٹکڑے گینگ ہو سکتی ہے، یہاں کا ٹکڑے گینگ، انترراشٹریہ ٹکڑے گینگ۔ بار بار کہا جا رہا تھا کہ حجاب وواد کے پیچھے کوئی انترراشٹریہ ٹکڑے گینگ ہے جو دنگوں کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہا ہے۔ کورٹ نے بھی کہا تھا، کرناٹک ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ سماج میں درار ڈالنے کے لیے اور سماجک ودویش۔ عام آدمی پارٹی کے MLA نریش بلیان نے کہا، اگر آپ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو جے لکشمی گنیش کہنا ہوگا۔
आम आदमी पार्टी का भारतीय करेंसी पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरें लगाने का मुतालबा एक कदम आगे बढ़ गया है। उसके बाद उनकी पार्टी के एमएलए नरेश बलियान ने यहां तक कह दिया कि अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मी गणेश की जय कहना पड़ेगा। जब पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तानी करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें छापने का मुतालबा किया, माहिरीन ने कहा कि ये गुजरात इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारी है। फिर पार्टी के एमएलए ने माहिरीन की कियास आराइयों को सच साबित किया। मशहूर कॉमेडियन अली आंध्र प्रदेश हुकूमत के मुशीर मुकर्रर। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन अली को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। वो 2 साल तक इस ओहदे पर रहेंगे। मोहम्मद अली को दी जाने वाली तनख्वाह और दीगर अलाउंस के ताल्लुक से अलग जीओ जारी किया जाएगा, जो बतौर मुशीर चार्ज संभालेंगे। लेकिन जराये का कहना है कि तमाम मौजूदा मुशीरों की तरह अली को भी तनख्वाह के अलाउंस अदा किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि 2019 के इंतखाबात से पहले अली ने वाईसीपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और रियासत भर में मुहिम चलाई। इंतखाबात में वाईसीपी की हुकूमत बनते ही ये इत्तलाआत गश्त कर रही थी कि अली को अहम ओहदा दिया जाएगा। जामिया दारुल उलूम रहमानिया कड़पा में जलसा हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दस्तार बंदी। जामिया दारुल उलूम रहमानिया नज़द मदीना इंजीनियरिंग कॉलेज कड़पा में जलसा हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दस्तार बंदी का 29 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता इनेकाद अमल में आएगा। जलसे का आगाज़ सुबह 9 बजे होगा। जलसे की सदारत हज़रत मौलाना शहजाद साहब इमाम व खतीब मस्जिद रोशन मुनव्वर कड़पा करेंगे। ज़ेर सरपरस्ती कारी अमीर अहमद साहब कासमी, वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल अहद साहब मोहतमिम जामिया दारुल उलूम रहमानिया कड़पा होंगे। मेहमानान खुसूसी रियासती नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश यज़वी अमजद बाशा होंगे। मेहमान खुसूसी शोला बयान हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमदुल्ला निसार साहब कासमी मोहतमिम मदरसा दारुल उलूम रशीदिया मेहदी पट्टनम हैदराबाद होंगे। शीरी बयान हज़रत मौलाना शकील अहमद साहब कासमी इमाम व खतीब जामिया मस्जिद रेलवे कोडूर और हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब इमाम व खतीब जामिया मस्जिद चाकल मर्री होंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। मोहतमिम जामिया रहमानिया हज़रत मौलाना अब्दुल अहद साहब ने तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी जामिया दारुल उलूम रहमानिया में जलसाए हुब्बुन नबी के नाम से मुनाक़िद किया जा रहा है। असल जलसे का जो मकसद होता है, कौम को जोड़ने का मकसद होता है, और हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि हम हमेशा से कौम को जोड़ता आए हैं। हमारे जलसे के अंदर मिल्लत व मज़हब व मिल्लत का कोई भी फ़र्क, किसी भी तरीक़े का आदमी, हर एक इंसान को हम अपनी तरफ से दावत देते हैं और भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं। क्योंकि जो आज हालात हमारे मुल्क के हैं, उसे देखते हुए भी हम लोगों को इन चीज़ों में आगे आना चाहिए और कौम को ये बताना चाहिए कि इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है। इस्लाम ने लोगों को, जो जानवर थे उसे इंसान बनाया है। वो इंसानियत सिखाने के लिए इस्लाम आया है। इस्लाम का मकसद ये है कि भाईचारे को आम करना। और उम्मीद करते हैं हम तमाम दोस्त अहबाबों से कि इंशाअल्लाह हमारे जलसे में शरीक होंगे और शरीक होकर हमारी दावत को कबूल करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश यज़वी अमजद बाशा का अक़लियती उमूर पर इजलास, खुसूसन आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ कॉम्पोनेंट एक्ट 2022 की अमल आवरी का जायज़ा। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा ने आज विजयवाड़ा में वाक़े
सचिवालय में अक़लियती उमूर पर आला सरकारी ओहदेदारों का इजलास मुनक़िद किया। इजलास में खुसूसन आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कंपोनेंट एक्ट 2022 की अमल आवरी का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू की अमल आवरी का जायज़ा लिया गया। उर्दू को सरकारी सतह पर नाफिज करने तमाम अजला के कलेक्टरों के दफातर मंडल सतह के तमाम दफ्तरों में उर्दू में नेम बोर्ड्स को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। अब रियासत के तमाम सरकारी दफातर में उर्दू में बोर्ड्स आवेज़ा किए जाएंगे। अमजद बादशाह ने सरकारी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वज़ीर आला ने 15 नुकाती फार्मूले पर फौरी अमल दरआमद करने की हिदायत दी गई। इस सिलसिले में रियासती और ज़िला सतह पर कमेटीज़ की तश्कील देने अहकामात जारी किए गए। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।